टॉलीवुड और टाइटस फुटवेयर का परफेक्ट कॉम्बो। टॉलीवुड की फिल्म खादान अभी काफी बज में है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे खादान के फुटवेयर पार्टनर टाइटस फुटवेयर की। टाइटस फुटवेयर एक भरोसेमंद और स्टाइलिश फुटवेयर ब्रांड के रूप में मशहूर है। चाहे डेली वेयर हो या पार्टी लुक, टाइटस फुटवेयर की कलेक्शन में है हर ओकेशन के लिए परफेक्ट पेयर। और ऐसे में तो फिल्म खादान के लीड एक्टर्स ने भी टाइटस फुटवेयर की क्वालिटी और कंफर्ट की तारीफ की है। यहाँ तक कि सुपरस्टार देव और उनके को स्टार्स जीशु सेनगुप्ता, स्नेहा बोस और रिधिका पॉल ने भी टाइटस फुटवेयर को अपना ट्रस्टेड चॉइस बताया है। तो अगर आप भी अपने फुटवेयर कलेक्शन को अपग्रेड करना चाहते हैं तो बिना सोचे टाइटस फुटवेयर विजिट कीजिए। फैशन और कंफर्ट का ये बेस्ट कॉम्बो आपको हर जगह कॉन्फिडेंट फील करवाएगा। नमस्कार, আমি দেব। আমার ছবি খাদান রিলিজ হতে চলেছে 20 ডিসেম্বর। থ্যাংক ইউ টাইটাস ফুটওয়্যার আমাদের খাদানের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট হওয়ার জন্য। আপনিও আপনাদের কাছের মানুষের সবাইকে নিয়ে আসবেন ছবিটা দেখার জন্য। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি যিশু সেনগুপ্ত। আগামী 20th ডিসেম্বর 2024 আমাদের ছবি খাদান রিলিজ হচ্ছে। আমাদের ফুটওয়্যার পার্টনার হলো টাইটাস ফুটওয়্যার। সো প্লিজ 20 তারিখে আমাদের ছবিটা দেখুন। নমস্কার, আমি রিধিকা পল। টাইটাস ফুটওয়্যারকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের খাদান টিমের পাশে থাকার জন্য। 20 ডিসেম্বর রিলিজ হচ্ছে খাদান আপনাদের নিকটবর্তী প্রেক্ষাগৃহে। পরিবারের সকলকে নিয়ে এবং নিজেদের স্পেশাল মানুষকে নিয়ে অবশ্যই দেখতে আসুন খাদান। পাশে থাকুন এবং অনেক ভালোবাসুন। নমস্কার, আমি স্নেহা বোস। টাইটাস ফুটওয়্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের ছবি খাদানের সাথে থাকার জন্য এবং এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য। নমস্কার।